भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। आमे तो भाग्यवान पिला रे औके आम पारी थिला रे। नहीं 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 नाटा सिना मोर बाघेश्वर बाघा किंतु किंतु मुझे दुनिया रहत भागा मनीषटिए एठी भल लोकंकर स्थान नाही। सतरे कौन एई समाज रे भल मनीष को बंचिबा मना। मोर मध्य दिने स्वप्न थिला भल मनीष हेबी देश मातृका पाई सेवा करीबी। हेले जन समाज मते जरा जे कही उपहास करुची। सतरे मु कौन गोटाए बास्टा ना बापार परिचय अच्छी ना मार परिचय अच्छी। मामू पुआ भाई मते पाली पोसी एड़े टे कले किंतु केते दिन दुनिया टाइटा पसुनती शेषे बाध्य होई तांको घरे लुचिकी मु पागल भूमिका अभिनय करुची। हाँ मु केवल पागल भूमिका अभिनय करुची किंतु किंतु मु पागल नुह ना ना मु पागल नुह केवल पागल भूमिका अभिनय कर खोजुची गोटाए रहस्य कहीं केठे भल मनीष को बंचिबा मना। जीवन मिले एते जंत्रणा जीवन मिले एते जंत्रणा भल मनीष बंचिबा मना। माने नहीं जीवन दुनिया भल मनीष बंचिबा मना। भक्कला कहला कौन ना भल मनीष को बंचिबा मना। रख तुम भल मनीष को छोला घरटा बुरी आंठिए पानी हेलानी देखी भल मनीष खोजा चली। अरे बाघा तू हे भगवान
ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ପିଇସି ପୁଅ ପିଇସି ମାର ପୁଅ ମୋ ଭାଇ ବାଘେଶ୍ୱର ବାଘାନା चुप एकदम चुप खबरदार होशियार जंगल में नीरव और जंगल नीरव माने बाघ गुम्फा भीतर पदा को बाहर से सतर्क हो जाओ समस्त सतर्क हो जाओ तानले कहब बाघ नहीं गला दौड़ी आस सबू बोली अच्छु मरा मरा पिंधिला बसन नुहे तर कहीं आसी मन किसान बापाए रे आसे लंगड़ा होई जीव शून्य होई रे मिछ माया संसार के नुहे कहार भाई बंधु बापा माँ कही बजे सार कही रही नहीं रहिबे नहीं भवरंग भूमि तले सर्पे निज निज अभिन सारी बाहुड़े काल बड़े हे भगवान सतरे कौन तू पागल हो गलुणी मु पागल एठी समस्त पागल तमे पागल मु पागल पागल प्रेमी आवारा सरकी सरते वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे रही जा भाई तू आउ एते छई देखाना तू पागल नुहे मो सबू जाने तू हेउछु मो पीसी मार पुओ मो भाई बाघेश्वर बाघा आ मो हेउछि तो मामू पुओ भाई यही प्रतापगढ़ राजा प्रताप केशरी गुमास्ता नाटा मोर गुंडा लाला गुंडरे हरि हरि ते करे मो तुलसी माला दिल्ली दिल्ली चाहे सबुटी चले मोर लीला जी मत थर विरोध कला मो करी देवी तार टिया पाला कही पारिबो ए समाज कहीं मते बास्टार्ड कहे देई पारिबो देई पारिबो मो बापा मां का परिचय ताले कुहा अरे भाई दे पारि से परिचय ये समाज कहीं तो बास्टार्ड कहब ये समाज को ये अधिकार देला किए आज कहीं तो ये अवस्था यार कारण जदि तू न जानबू ताहले मुझे जन समाज करे दोषी होगी नहले सबुदिन पाई ए दुनिया रे भल मनीष को बंचिबा मना ताहले कुह अरे भाई तू हेउछु मो पीसी मार पुओ मो भाई मो माँ तो मो बापा तो माँ मो बापा दी भाई भौड़ी अबे गरीब लोक आमे गरीब लोक मो पिउसी माँ देखा बहुत सुंदरी थिला किंतु जड़े गरीब लोकटा को बाहेला परे तमे दी भाई भौड़ी जन्म नेल
आमे दी भाई भौणी जन्म हेलो तापरे अरे भाई मो पिउसी माने तोमा रूप रे विमोहित है ये प्रतापगढ़ राजा प्रताप केशरी राजा न हेबा पूर्वर सबुदिन तुम घर को आसी मो पिउसी माँ सहित खराब संपर्क रखुथिला मु जानिची रे भाई मु सबू जानिची मोर सब मने अछि भाई और भाई सही दिन हृदय विदारक घटना को मन पकईले भाई मो सर्पांग शरीर थरी जाए भाई थरी जाए किंतु सेतिकी बेले मते ताए 5 वर्ष राजा पर अन्य अत्याचार को मो बापा माँ मथा पाती सही जाउतिले किंतु केते दिन बा से माने सहंदे शेषरे बाध्य होई विरोध कले ओ भाई हेले से रजा पुआ कौन मालिबा लोक ना भाई ना भाई मो बापा माँ का बेकरे दौड़ी लगे तंको फांसी कुंटरे झुलेई देला एतिकिरे मध्य ता मन शांति हेला निजे मो बड़ भौणी 10 वर्षर हेइताए ओ भाई ताकू जियंता निया लगई चाली पड़ी पाउस करी देला मो छाती हाथ गोड़ थरुताए भाई भाई तापरे हठात मोर चेता शून्य होईगला तापर घटना मु आउ किछि जाने भाई मु आउ किछि जाने और भाई तते मरी गलारी भाभी सही प्रतापगढ़ राजकुमार प्रताप केशरी छाड़ी चली गला आउ मु जाई देखे तो सबू सरी जाइतिला केवल तू खाली बंची थिलु तते आड़ी पाली पोसी मଣିଷ कली कड़ एई दिनटा देखिबा पाए काहे पागल अभिनय करुछु भल मनीष को एठी बंचिबा मना हेई जाइछि जते बेले मो पागलर भूमिका रे अभिनय करी बदला नेबार प्रतिशोध खोजुछि हाँ भाई बदला नेबार राह खोजुछि मो में विषय रे सबू जानिछि भाई किंतु এই জনজনকে জড়াই দেওয়া উদ্দেশ্যে বাধ্য হই তোমাকে পচারিলি ওর টার্গেট মাত্র পিতৃহন্তার প্রতিশোধ मारे बने भाई मारे बने यह दुनिया रे भद्र मुखा बिंदी दिवा अभद्र शासक विरोधरे केबे प्रतिशोध नहीं पारी बने ओए दुनिया को कहिने तो मो पियोसी पो भाई बोली तणो लोके तते बास्टार्ड बोली कहउथिबे और भाई प्रतिशोध नेबु तो मो हाथ सहित हाथ मिला अरे भाई तोते जते बाधुची तोते सत्य बाधुची केवल प्रतिशोध नेबा पाई मो सेई राजा घर चाकर हेइची मारिबु तो भाई पारिबी भाई मु जरूर पारिबी चारिआडे दुर्योधन शकुनीर चाल रिलेशन एठी बड़ नुह बड़ एठी माल
रप्पा रप्पा उसे ये दुनिया कहता है बाघेश्वर बाघा। जो अहंकारी राजवंश एवं मध्य छोट जाति बड़ जाति घृण्य भावना रखे हाँ भाई जड़े निरीह परिवार को बर्बाद कर देले ओ से अत्याचारी परिवार को छाड़ी भी भाई। हाँ भाई स्माश कर देबे स्माश जो पापी राजवंश जाति भेद भाव यज्ञ रे गोटाए निष्पाप शिशु को बलि पकई देले ओ से अत्याचारी परिवार को छाड़ी भी भाई। हाँ भाई बर्बाद कर देबे बर्बाद हत्याम का बेदी राज परिवार এই সমাজে ভালো মଣିষের পরিচয় পাইছন্তে না ভাই না ও কিন্তু কহিবে সেই ভালো মଣିষକୁ বঞ্চিবা মনা ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବ ମନା 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 ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବ ମନା। अरे जा भाई जा सला बुढ़ा मास्टर टाक बढ़ दिया तोते चिंगुड़ी पर व्यवहार करी सदा मु सेउल न टाणी ताहले मो गुंडा लाला न हो ओ मो गुंडा लाला दंडारे हरि हरि मो करे तुलसी माला पल्ली दिल्ली जाए सबुटी चले मोरी लीला जी मते थरे विरोध कला करी देवी तार ठिया पाला। महामंत्री वीरसिंह महाराज अब हमान कलरु असपत्न सुश्री विस्तीर्ण वैश्चर्य भरा हिमर प्रताप नगर निश्चय महाराज राम राज्य प्रतिष्ठा करी सिमर राजवंश कीर्ति स्तंभ करिछि स्थापन। हाँ महाराज सात पुरुषर गौरव ऐतिह्य पथ प्रदर्शक भावी पुत्र सम पालुअछि प्रजा। निश्चय महाराज अर्घ्य पुष्प करे घेनी अभिनंदन जनांती प्रजा वर्गे मोर। निश्चय महाराज हेले महामंत्री शंका हुए मने अविरत न शुणी नम राज्यर कुशल वार्ता। आहे प्रतापगढ़ नरेश एथिपाई नह चिंताशील महामंत्री এই প্রতাপ সমস্ত জন প্রজা আনন্দরে উল্লাসরে কাল যাপন করছন্তি মহারাজ। महामंत्री ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ବାଜେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଯାର ପଦେ ସର୍ବ ପ୍ରଜା କରୁଥାନ୍ତି ପୂଜା ତାଙ୍କ କିବା ଯଶ ବିଭବେ ମହାରାଜ। धन्यवाद अशेष अशेष धन्यवाद महामंत्री शुणी मम कीर्ति वृत्तांत आनंद रे फुली उठे छाती। ताहले आस महामंत्री ए मोर विस्तीर्ण वैश्चर्य भरा महापुण्य प्रताप राज्ये आनंद रे करिबा भ्रमण। चलन्तु तो हेले महाराज। रामनगर रामनगर
ବାରିଲ ଭିଣ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦେ ଶରଣ କରୁଣା ବାରିଲ ଭିଣ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦେ ଶରଣ ଆମର ଜୟ ଭୀମର ପ୍ରତାପ ଗଡ଼ ସୁଖେ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାଏ ମୋର ସାହମତେ ବଡ଼ ଠାକୁର ରାମନଗର ରାମନଗର ରାମ ଶାସନେ ସର୍ବକୁଶଳ ରାମନଗର ରାମନଗର ରାମ ଶାସନେ ସର୍ବକୁଶଳ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ महाराज ଚାହିଁ ଦେଖ ରାଜ୍ୟର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଛୋଟିଆ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କୁସୁମର ସୁମହକ ବାସ नियस्ति महाराज ଆଣିଦିଏ ମାନେ ଆମ ଅପାର ଉନ୍ମାଦନ ଗୌରବ କିନ୍ତୁ ଏହି ଉନ୍ମାଦନ ଗୌରବ ଭିତରେ ମୋତେ ଏକ ନିରାନନ୍ଦ ଅନ୍ତରକୁ କରୁଛି ବ୍ୟତୀତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମୋର एकमात्र पुत्र प्रदीपକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଭଉଣୀ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ମୁଁ ବିବାହ ହୋଇ କିଛି ଭୁଲ କରି ନାହିଁ ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ महाराज ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ए ବିରସନ ପାଖରେ ଭୁଲ ଠିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ महाराज ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତଥାପି ତମକୁ କହିବାକୁ ଏହି କଥା ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି महाराज ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି महाराज ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି महाराज ତାହେଲେ କୁହ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁହ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି महाराज ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମନେ ପକାନ୍ତୁ महाराज ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ 30 ବର୍ଷ ଘଟଣା ହଁ महाराज ତାହେଲେ କୁହ କେତେ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର କେତେ ଗରିବ ନିରୀହ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଳାତ୍କାର କରି ଆପଣ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି महाराज महाराज ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ଆଜି ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି महाराज ଅଚାନକ ରାଣୀ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି କାହିଁକି କଣ କହିଲେ महाराज ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସେଇ ଭଗବାନ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି କାହିଁକି श्री भगवान ही आपको कष्ट दौरान महाराज महाराज मनीष देह सीना रक्त मांस तैयारी भगवान का देह परा काचरी तैयारी रक्त मांसर देह को काचरे आघात करने को आपण चेष्टा कले रक्त तो बाहर बना तमे ठीक कही महामंत्री तमे ठीक कही एबे भी से दिवस तुच्छ कथा मने पड़ी गले मते निज को निजे घृणा लागुची सामान्य देह सुख पाई लालस को मेंटाइबा पाई मद पी गोटे परिवार को समूले विनाश करी देइछि राजा पुआ बोली कि समस्त सिना डरी जाउथले
ସମସ୍ତେ ଡରିକି ସହି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମତେ ସହିଲା ନାହିଁ। ଠାରୁ ମୋ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀକୁ ଛଡ଼ାଇଲେ। ବାଧ୍ୟରେ ମଦ ପିଇ ମାତାଳ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଭଉଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ପ୍ରତି କେତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ତାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ବୟସ ଅନୁସାରେ ତାର ବୟସ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ତଥାପି ତାକୁ ବି ସହ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତଥାପି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଗଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଗଲା। ମହାରାଜ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଆଖିର ଜନ୍ମ ପରା କାନ୍ଦିବ ପାଇଁ। कांदना कि कांदना, कांदना कि कांदना, कांदना कि कांदना, कांदना कि कांदना। नुहटर बेटी नुहरो जान, नुहटर बेटी नुहरो जान, राजती कंठी सुबादना। अखी तू कांदना, अखी तू कांदना, कांदना कि कांदना, कांदना कि कांदना, कांदना कि कांदना, कांदना कि कांदना। ଓ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଣୀମା ସିନା ଆମକୁ ପର କରି ଆର ପରୀକୁ ଚାଲିଗଲେ ମହାରାଜ। ଓ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ କୋଲରେ ରାଜପୁତ୍ର ପ୍ରଦୀପକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ, ଏବେ ରାଜପୁତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ଗୁଲୁକୁର ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନଗତ ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ମହାରାଜ। ସତରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ଦିନଠୁ ଏହି ରାଜପ୍ରାସାଦ ରାଜସୁବାସୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ ମହାରାଜ। ହେଲେ ତମ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ଆଜିକି 12 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ 18 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବି ଆଜି। ହଁ ମହାରାଜ। ଠିକ୍ ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଁ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ବାହା ହୋଇଛି। ହଁ ମହାରାଜ। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, এই ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ମହାରାଜ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ କ'ଣ କହିବା ମହାରାଜ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହୋ। ଓ କିଏ? ଗୁମାସ୍ତା ଗୁଣ୍ଡାଲାଲା। ହଁ ମହାରାଜ, ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ, ଆରେ କୁହ ଗୁମାସ୍ତା। ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ ଗୌରବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମହାରାଜ। ହଁ ଗୁମାସ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ବଡ଼ିଗାର୍ଡଟିଏ ଦରକାର ରାଜନ। ହଁ ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୁମସ୍ତି ଉଚିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ତାହେଲେ କିଏ ଅଛି ସେ ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ହେବ ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ? ଅଛି ମହାରାଜ, ମୋ ପିଉସୀ ଭାଇ ପୁଅ ବାଗେଶ୍ୱର ପାଖା। ରାଜନ ସେ ସେମିତି ମଣିଷ ନୁହଁ। ସେ ଶଳା ଜିଅନ୍ତା ପାଗକୁ ଏକାଥରେ ଠିଆ ଫାଡ଼ିଦବ। ତାହେଲେ ତମେ କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ଶୀଘ୍ର 5ଟି ଜଣ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଗାକୁ ଶନିଥିବେ ମହାରାଜ। ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ।
ভাই বাঘা বাঘা আরে ভাই আরে ভাই রাজা পাখরে আছি উপস্থিত ভাই ମହାମାନ୍ୟଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର ହେଉ ରାଜନ ତାହେଲେ ତମେ ବାଘା କ୍ଷମା କରିବେ ରାଜନ ମୁଁ ଖାଲି ବାଘା ନୁହଁ ମୁଁ ହେଉଛି ବାଘେଶ୍ୱର 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 ବାଘା ଉତ୍ତମ ଅତି ଉତ୍ତମ ତାହେଲେ ତମେ ହେବ ମୋ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନରେଶ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ବାଘ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବ ମୁଁ ଆସୁଛି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାସାଦରୁ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଆସ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମହାରାଜ ପାଗଳ ହେଲୁ କି ତିଜ ପର ଏ ବାଘା ଥିବ ତୋ ହାତର 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 ନାଇଁ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରେ ନାହିଁ ତୋର ପରିତ୍ରାଣ ବିଷଧର ନାଗ ସାପକୁ ତୁ ଏବେ ବେଡ଼ିଆରେ ରଖିଛୁ କେତେ ମନେ ଲାଗ এই বিষধর নাগ দিনে না দিনে তোতে দংশন করে তোর অন্ত ঘটেইব তোর অন্তে প্রতাপগড় রাজ্য হয়ে যাব সৈন্য তোর অন্তে বলে বলে কৌশলে ମୁଁ ହେବି এই প্রতাপগড়ের রাজা এইটি যেମିତି তার রঙ্গ বদলায় লালে নীলে কালে পেলে ঠিক সেମିତି এমিতি রঙ্গ বদলাই বদলাই অভিনয় করবি তু কিছু বুঝি পারিবনি রাজা হবে সার্কাস খেয়ে চাইলে ভিতরে পাখটা যদি খাইল হাই চায় তাহলে সে রিং মাস্টারকে বি ছাড়েনি ভাই তা তন্টি কণা করে রক্ত পেয়ে চায় বাঘেশ্বর বাঘা হুসে সেই সার্কাস খেলার রক্ত মুখ হাইলা পাখ আস্তে ভাই আস্তে 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 কান্থর বি কণা কান অছি ভাই তুমি এমিতিরে রাজা হেই পারিবনি রাজা তুমি জানিছ ভাই তোমার পাশে প্রথম প্রেমিকা বা সে প্রথম প্রেমিকাকু এই প্রতাপগড় রাজা দ্বিতীয় বিবাহ করেছি আপন যদি তো তা সহিত টিকে মিশি যাবে না তাহলে আপন তো এই সিংহাসনে বসে রাজা হবে ভাই
भाई गुंडा लाला कुरुक्षेत्र युद्ध श्रीकृष्ण अर्जुन को कही मोर गोटाए विश्वरूप अच्छे ठीक सेमती मोर मध्य गोटाए विश्वरूप अच्छे मु जो कुरुक्षेत्र आरंभ करी से मो कृष्ण मो अर्जुन हाँ भाई हाँ आज आरंभ है जुगर महाभारत भाई एठी राजसिंहासन पाई हेबो 18 दिन युद्ध देखेबे कृष्ण केमिति शंख फुंकिबे आ चक्र बुलाइबे चारिआडे दुर्योधन शकुनीर चाल रिलेशन एठी बड़ नुह बड़ एठी माल छुरी मारी गुली करी जो सबका रब्बा उसे ये दुनिया कहता है पाकिस्तान पाखा माझी भारी सुंदर देखा जाउछि ना केमती सुंदर देखा दिबिनी मु तो भारी सुंदरी लोके कहंती मो भारी सुंदरी या तो खरी कणा ए राज्य रे कोठी भी नाहंती म सेति पाई ना सेति देखिबा को भारी सुंदरी तेरे जानिछा ए सौंदर्य कहा पाई ए सौंदर्य होछि केवल मो स्वामी केते स्वामी आसबे आम सौंदर्य को देखिए खुशी बोली मुझे एमती साजसज्जा व्यस्त थाई स्वामी को अपेक्षा करी कौन करी के जानी
ଠିକ ସମୟରେ ନା ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତିନି। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ହେଲେ ଜାଣିଛ ମୋ ରୂପ ଯେମିତି ମୋ ନାଁଟା ବି ଠିକ ସେମିତି। ମୋ ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ। ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ପଦ୍ମାବତୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର एकमात्र सानराणी पद्मावती। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି କେଜାଣି, ଦେଖୁନ ସତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିନା ପୁରାପୁରି ବିରକ୍ତ ହେଇସାରିଲିଣି। ହଉ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ସେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମୁଁ ଏଠି କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିନି। ହଁ, नील नील आकाशरे चांद हासे तारा मेले कणे कणे मते लुची देखु दारी मो ଦିନେ ମୁଁ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଶିଶୁପୁତ୍ର ପ୍ରଦୀପକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ମୋ ରୂପ ଯୌବନକୁ ଦେଖି ସହି ନ ପାରି ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ମୋ ପିତାମାତା ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ହସ୍ତରେ ମୋ ହସ୍ତକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଲେ। ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ହସ୍ତରେ ମୋ ହସ୍ତକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୟସର ହୋଇ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋତେ ସବୁ ସୁଖ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଯେତେବେଳେ ବି ରାଜ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ।
ହଁ ମୋର ମନ କଥା ଟିକିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଆରେ ହଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରେମିକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଆରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି କେଜାଣି ଦେଖୁନା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନା ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ପୁରାପୁରି ବିରକ୍ତ ହେଇସାରିଲିଣି କିନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଆଇସେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛି ଆଇସେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଜମାରେ ବି କଥା ହେବିନି ଲବେଲେ बण पड़ी गले समस्ते देखुची मन पड़ी गले देखुची किए मोर हनुमान तमे मो ऊपर रागिछ बोधे हाँ जाओ मु तुम सहित ना आयु केवल मत कथा हेबिनी मु ना तुम उपरी रागिछि हाँ मु तुम उपरी रागिछि हेला हो बाबा हेला एबे पर हम आसी जाछि जमारो एमिति भूल केबे भी मध्य करिबिनी ए प्रिय मु कहली पर मु तुम उपरी रागिछि जाओ मु ना तुम सहित आछि कोन केवल मत कथा हेबिनी माने हेबिनी हेला हो बाबा हेला ए देखो हम कान धरुछि जमारो केबे एमिति भूल करिबिनी धरुटिए तमर सुंदर चेहरा को देखाओ ए प्रिय ए सत सत कहल आ तुम एमती के विलंबर आसबनी तो हो बाबा हेला जमारो केबे भी सेमति करबिनी हला सत कहछ ए प्रिया ताले तमर ए सुंदर चेहरा को अरे मन भरी देखिनिया देखा मत खराब भाविला नाहिलो भलरे खराब न आसीबा बोली भल पाए बोली कहिछि थरे भलरे भल पाउथिबी भूलिबिनी केबे ए जीवन रे ए तमे कोन सत्र आसा
प्रिय ए बहुत ही गला हिला किंतु गोटे कथा एटा होचे रानी अंतपुर ଜାଣିଛି राजा प्रताप केसरी केते बिली मध्य आसी पारंती ए प्रिय मु तुमको विनय अनुरोध करुछि तुम एठार जाओ ମୁଁ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି ପଦ୍ମା କିନ୍ତୁ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ इमा एटा गोटे कथा आर जा कहबार छे खोली की कुह ତେବେ ଶୁଣ ताहले कुह ତମକୁ ଏହି ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ହବ अरे नाई असंभव एकेबेले तो मोर पारिबनी भगवान सतरे पागल जेतने कोन पारिबिनी एटा मो द्वारा संभव होई पारिबनी पारिबिनी हां मो पारिबिनी ତମକୁ ପାରିବାକୁ ହବ ପଦ୍ମା ତମକୁ ପାରିବାକୁ ହବ ହଁ ତମେ ଗୋଟାଏ କଥା ଜାଣିନ এই রাজা প্রতাপ কেশরী ছলনা করে তোমাকে বিবাহ করেছে মোঠু তোমাকে ছড়াই নেইছে মো বাপা মাଙ୍କୁ যেମିତି ফাঁসি লগাই ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଛି ଏତିକି ଟିକେ କାମ କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିଯିବି ତମେ ତମ ବାପାର ଝିଅ ନୁହଁ ନୁହଁ अरे नाई मु मो बापर छिया हाँ हाँ मु मो बापर छिया एटा कोन सत्य सदर चलक्षण बुधर जाकण मो बाबा को विष दे मार जाइछे त एटा दे सत्य ताहले मु पारिबे अरे हाँ हाँ मु पारिबे ए अलक्षण राजार परिवार को पूरा पूरी ध्वंस करदेवी पारिबे इम्मा मरी जाऊ ताइलम्मा आलेले की कथा खटुची माँ अरे देखो लो देखा अरे स्त्री हवा तो मो भले आउ स्वामी हवा तो मो स्वामी का भले आ देखो लो देखा मो मु के तुम स्वामी को निज हाथ मुठारे रखिबे एमती जदि मु स्वामी को निज हाथ मुठारे रखिबी ना ताले सब असंभव एकाथर संभव हो जीव कौन भावुछ अलक्षणा वृद्धर जाटा अरे मु कुआडे ताकू बेसी भल पाए अरे ना लो ना ए पतम के लुका को भल पाई पारे ना लोके भावुछंती गोटे माँ लोके भावुछंती गोटे जननी हेले मु जननी नुहालो मु काला ना गुणे गुणे अरे बा आउ बाकी रहिला से अलक्षणा प्रदीप मो साउतुनी को सावत को प्रदीप बा से अलक्षणा तुम जमार भी छाड़ीबिनी से अलक्षणा प्रदीप को मु एमिति पाने देवी जे अखा खाउथिबा आउ ए पद्मावती रो गुण गाउथिबा इम्मा मु मरी जाऊ थाइलो माँ आलेले की कथा घटिबा माँ मालो महा उग्र रूपधारी तो तुंडरे धरी छुरी सतरे तो स्वामी को दबु तू मारी एठी एठी इश्क कले रिस्क अच्छे सत कहिले जे न्याय कले नसीब खराब धर्म कले बर्बाद नाई राजा प्रताप केसरी तू सबके सुख कल्पना करि परिबने
तोर सोनार संसार को बर्बाद करवा पाए तोर विश्वास अंग रखे ए बाघेश्वर बाघ ता जीवन को बाजी रखी हेलो जा पद्मावती जा तो माध्यम मु हासिल करेंगे मो जीवन स्वप्नर सौध अबे कथार अच्छे दुश्मन हम नहीं दुश्मन तेरी किस्मत है दुश्मन हम नहीं दुश्मन तेरी किस्मत है गद्दार हम नहीं गद्दार तेरी कयामत है बाघा बाघेश्वर बाघा